Tagsara ni mahitabo no kani bitaw magminyo nga dili uyab. Kani tinuod gid ni ha, ako naminyo ko og sa akong bana karon nga nagminyo mi nga dili mi uyab. Ngunani ni ang nahitabo namo sa sinugdanan no. Sultihan ta mo sa sinugdanan. Sa una, sa daga pa mig ulitaw. Tingala man ko aning hong nabana nga sa ulitaw pa pud na siya. Moadto na sa balay ngan nga mamisita pero wala manguyab. Dadaan ko niyag mangga nga hinog dili hilaw ha. Dadaan ko niya og kana insumada sa uban na enfainada. Basta kay sa amo na kanang pan bitaw nga nagliko-liko nga butangag margarin, insumada na sa moa nya tangag asukar. Iya man kung dadaan gasahan ko niya sa dakong pan. Nya matingala naman ko atong nahilantan ko. Gi dadaan man ko niya og royal. Kanang soft drink ba? Nya gitagaan po ko niya og tambal. Moto sa sige niyang pamisita. Wa gid siya manguyab nako. Sige ra gyapon siya ato sa balay. Nya mao gyapon iyang trabaho. Dadaan gyapon ko niya unsay mga igasa niya sa kuha. Nya tingala man ko kay inigtingkaon namo no. Naana siya gyapon dito. Inigtingkaon namo panihapon kay mamisita na siya alas 6 sa gabi o alas 7 sayo man na siya mamisita kay kuan man lagi nang limitahan sa akong inahan og oras. Ang tanan mamisita kinahanglan sayo mamisita. Mao nay balaod sa akong inahan sa una parang di pod sila mabilar og apel. Mao to nga sa sige niyang pamisita. Wa man gina siya mo ingon nako, wa gid mo ingong I love you, wa pod mo ingon nako nahigugma ko nimo. Wala. Wa gina siya magig panguyab. Ang iyang gibuhat no. Kanang moro na iya magkasahan ko unsay iyang madala. Nya ako pod muro po kog malipay og nay iyang madala kay sa una gud sa bukid. Murag hidlaw po mi og kanang mga pan, kanang royal na mura tag gilantan ana ba kanang dadan tag royal pero nadadan jud ko niya royal atong gilantan ko. Nya mamunay amo sa unang kasagaran pag mahilantan ay nun ka og royal. Nya biskwit pan. Mao na yang gibuhat nako. Unya sa nagkadugay niyang sige pakita nako. Gihagan na ko niya og kanang manuroy nga tumi og kanang sa laing lugar basta iyang uyuan dito sa ay dire ra pud gyapon sa akop sa Butuan. Tingala ko nga pag mohangyo siya nga manglaag mi sorry mo uban man pud ko. Nya dili ba ami uyab. Mo to nga agoy karon kay pag baktas na namo sa kuan nagbaktas mi kay giabot man mi og kanang strike. Baktas mi nya pila to ka kilometro gikan sa moa. Murag hapit pud mga 20 kilometro baktas. Arang binaktasay namo ka strike. Kuy karon kay kita man ko og mangga sa kilid na maligag mangga ba gipalit iya po kung gipalitag mangga. Mangga nga hilaw. Agoy kayo man ko magdahom nga naay akong pagumangkon nga estudyante na naagian na mo nga nagbaktas mi nakakita man sa moa nga nakoy kauban laki nagbaktas unya nagkaon kog manggang hilaw karon kay man ko magtuo nga gi-report na dai ko dito sa akong mga ginikanan o sa akong mga igsoong lalaki nga mauna nagkaon ko kog manggang hilaw. Nagtuo tahong pagmangkon nga niburot nako kay nagkaon og manggang hilaw. Pero wala ako nagbaktas ra misdaan kay wala lagi laing lugar kay kini pong di talagan ba naaratas balay permente murag malipay po ta nga makakita tag laing lugar no bisag diri ra gihapon sa akong gihapon duol ra god. Agoy kay ingalaman ko nga pagka ugma ipatawag naman ko
tawag na ko nga mauna. Tawag gi sultihan ako sa akong mga magwang. Ngano nga nanakoy kaubang laki nagkaon kog manggang hilaw. Unya karon murag nakuara to ba murag nilabay ra to sa among kwanto. Among huna-huna ba. Kaya ako lang ipasabot nga wala ra to. Di man mi uyab. Naglakaw ra man mi sa daan. Baktas kay laag lagi. Wala ra to. Wala ra to. Nito po sila nga mauna. Okay ra to. Pag balik na mo diri sa amo diri sa bukid gikan mi ng laag. Mao gyapon iyang style. Pakitaan na kog maayo niyang lihok ba. Nang maayo mo tagad. Nya inig tingkaon musaw man po siya sa ako og kaon. Tus balay ni pamisita ni ato niya sa balay. Mura lang ang among balay ba mura na po og iyahang balay. Gatuan na siya dito. Nya magbugag kahoy, mangahoy, nya makabo po siya tubig. Niyon ko nga sa kong nauna, ano ba po ning tawhana nga? Ngunani man ni siya nga. Di man mi uyab. Ana siya perminti sa balay. Halos kada gabi na usay ato nam higda. Pero lahi siya kuan na lahi siya higda kanang lahi siya higdaanan. Karon wag na siya maglisod nako sa pagpakigminyo. Karon sugod na siya nako og explicar. Abi nako og paka-explikara og kanang manguyab na. Kanabang nag excited po ko ba abi nako manguyab na basig ako na to basig mayo nagugma ko nimo. I love you ana. Hoy nagpaabot ko kay excited kay ko pero wala day ay why na hitabo nga I love you yang giingon. Diretso na siya kanang ingon nga kung gusto ka magminyo ta. Ya akong nauna magminyo man ta nga di man ta uyab. Nya ingon po siya. Di man panag-uyab akong gusto. Ang akong gusto magminyo ta kung musugot ka. Karon kay nagtuo man ko nga binuang ang iya ha gara-gara. Di ang ako pong tubag niya gara-garaan po nako siya gibalik og medyahan po nako siya nga niing ko nga moro na ako dito po ko kay kisa po magdahaw makigminyo nga di man mi uyab wa man ako na mangulitaw na nabana karon agoy karon kay man ko magtuo nga pagtando na kog uli siya nananghi de siya siyang amahan og inahan nga magminyo na natingala man ko nga pagkasunod gabi pagkaugma sa gabi niadto naman sa balay wala naman sila mga danga kanang mga karning baboy kana bang mga ano ba mga hiniwa na daan ba inihaw pero ilang baboy nga inihaw nag-ihaw sila ba ko asam day na nga nagdaan naman mo og kuan kanang na ang mga baboy mga lutuonon isa nga ingon po daw kuan nabana karon sa ulitaw pa na siya nga ay sugot ba ka nga magminyo ta yan yung po ko nga sa gara-gara raman tong akong tando nimo nga kay kisa goy magtuo nga magminyo ta nga di man ta uyab mo to nga hinay nakuha naman kanang naninuod siya ba nya hinayak nang iyang mga ginikanan og dala og mga lutuonon kay ang uban murag luto na tong murag na sila mga giluto pod uban nya ang uban hilaw pa ito ra sa among balay nila lutoon kay di ay nagplano na dai sila naghanda na sila para saka karon kay kung saon nako ni ron nga naninood man ni tawhana nga musakas ako nga di man miuyab karon ambot na unsa ba po ko ato mura man po ko akong hunahuna baka po ko gilumay aning tawhana nga murag akong hunahuna wa jud po ko kabalibad nga ato na sila sa balay kay musaka na di ay karon among balay to amas butuan nya na ako dres bukid
Nagdaan na sila kanang sakyanan, jeep, kanang ano, pasahero ano sa una, jeep pa man to, double tire, butuan to, bayugan nga jeep. Pakyaw na dahil sila, nya na sila da nga mga himo nilang dako-dako, kay maoy mo explicar dito, mo musulti ba, may mga tubag dito sa akong ginikanan. Nya karon, yung uban ko, yung uban na lang ko kay ako muna ako po ning balibaran. Magnaluoy naman po ko ni tawana. Nya mo to nga yung uban ko. Sakay ko silang sakyanan. Pero wa jud ko magtuo ato nga maingon ato to among kahimtang no kay dili mo iya pero nganong hisugot po ko sa iya nga niingon nga makigminyo nako nga di man mi uyab. Murag puros na to gara-gara ba kay sa pay magtuo lagi nga hangyo siya nako nga makigminyo nga di man mi uyab. Wa man gina siya mangulitaw nako. Di ang akong pagtubag ang ako pong pagtubag ato niya gara-gara ra punta na to kay sabi lagi mong tuo nga makigminyo nako nga di man mi uyab. Amo to nga sakay na lang ko sa ilahang sakyanan. Uli ko sa amos butuan. Diri dapit sa may limon pa may dool sa limon may ubod-ubod. Diri may sa una nagpuyo sa ubod-ubod diri sa crossing Baantres. Karon yung uban ko naminyo jog ko. Wala mi mo hagi og panag-uyab.